जिसाय 45:20 हे नाना गोष्ठी मध्यरु रक्षा प्राप्त लोक माने तुम्हें माने एकत्र होई आस एक संगे निकट को आस जो माने आपण मानक खोदित प्रतिमार काष्ट बही बुलंती वो परित्राण करने को असमर्थ देवता निकटरे प्रार्थना करती से किसी ज्ञान नहीं। प्रभु ए पठित वाक्य पर आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आज मु नहीं जे प्रचार करी ना कि गाली करी ना, प्रचार करी ना कि गाली करी ना, केवल शास्त्र जहाँ लेखा अच्छी ताहा ही मु पढ़ी एवं आपण माने ताहाकु समीक्षा करेंगे। से आम देखु विलाप 1 अध्याय 3 पद दुख सकाशु वो महादासत्व सकाशु जिहुदा बंदी होई जाइछि। से देवपूजक मानक मध्यरे बास करे, से किछि विश्राम पाए नाही। ताहार ताड़नाकारी समस्ते संकीर्ण पथरे ताहार संग धरिले। जिरिमिया 2:27 एवं 28 से माने खंडे काठमुंडा को कहती तुम्बे आमर पिता वो पत्थर को कहती तुम्बे आमको जन्म करियछ। से माने आंब आड़ को मुख न फेराई आपण आपणा पिठी फेराई अछंती। मात्र विपद समय रे से माने कहिबे तुम्बे उठ आंब मानकु उद्धार कर। मात्र तुंब निज पाई जेहु देवता मानकु निर्माण करियछ से माने कहांती से माने उठंतु जेबे पारंती तेबे तुंब विपद समय रे तुंबको उद्धार करंतु। कारण हे जिहुदा तुंब नगर समूहर संख्या प्रमाणे तुंबर देवता माने अछंती। जिरिमिया 11:13 कारण हे जिहुदा तुंबर नगर समूहर संख्या अनुसार तुंबर देवतागण अछंती। पुणी तुम्बे माने जेरुसालेमर सड़क समूहर संख्या अनुसार लज्जास्पद वस्तु उद्देश्य यज्ञवेदी अर्थात बालदेव उद्देश्य धूप जलाइबा निमंते यज्ञवेदी स्थापन करियछ। द्वितीय विवरण 32 अध्याय 37 एवं 38 पद पुणी से कहिबे से मानक देवता माने कहांती जेहु शैल से माने शरण नेले से कहीं जेहु माने से मानक बलिर मेद भोजन कले वो पेय नय मध्य द्राक्षारस पान कले से माने कहांती से माने उठी से मानकर उपकार करंतु से माने तुम मानकर आश्रय हेवंतु। तापर आम देखु जे देवता को कौन कुआ जाइए भूत कुआ है। आम देखु जे द्वितीय विवरण 32 अध्याय 17 पद जेहु भूत परमेश्वर नुहंती जेहु देवता को से माने जानिले नहीं तुम मानकर पूर्वपुरुष माने जेहु मानकु डोरिले नहीं एपरि सद्य उत्पन्न नूतन देवता मानक उद्देश्य से माने बलिदान कले। मैं देखुचु जे जो माने माने देवता को भूत कुआ है भूत माने एवं से आउ देखु प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 20 पद एवं 21 पद आसंता में पढ़ा जो अवशिष्ट मनुष्य माने यही समस्त क्लेश द्वारा बोध करा जाई नथिले से माने अपना अपना हस्तकृत कर्मरु मन परिवर्तन कले नहीं। अर्थात भूत मानक पूजा पुणी दर्शन श्रवण वो गमन करने को असमर्थ सुवर्ण रौप्य पितल त्याग कले नहीं। आउ से माने आपण मानकर नरहत्या कुहुक व्यभिचार वो चोर्जा कर्मरु मन परिवर्तन कले नहीं। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद किंतु जेहु माने भीरु अविश्वासी घृण्य कलंकित नरघातक व्यभिचारी मायावी वो प्रतिमा पूजक से माने वो समस्त मिथ्यावादी अग्नि वो
ଗନ୍ଧକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହ୍ରଦରେ ଅଂଶ ପାଇବେ, ଏହା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ଦାନିଏଲ 5:4 ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ କରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, କାଠ ଓ ପଥର ନିର୍ମିତ ଦେବତାଗଣ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଦାନିଏଲ 5:23 ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଅଧିପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କ ଗୃହର ନାନା ପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାନ୍ତେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଅମାତ୍ୟାଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଗଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉପପତ୍ନୀଗଣ ସେସବୁ ପାତ୍ରରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ରୂପାର, ସୁନାର, ପିତ୍ତଳର, ଲୁହାର, କାଠର ଓ ପଥରର ଯେଉଁ ଦେବତାଗଣ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ କି ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ କି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପାସ ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ଓ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ପଥ ଯାହାଙ୍କର ଅଧୀନ, ଆପଣ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କେବଳ ବାଇବେଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଳାପ 1:3 ସେଠି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଓ ଯାହା ଦାସତ୍ୱ ସକାଶୁ ଜିହୁଦା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଯାଇଅଛି, ସେ ଦେବ ପୂଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ସେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ତାଡ଼ନାକାରୀ ସମସ୍ତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କୂପରେ ତାହାର ସଙ୍ଗ ଧରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ସେ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁବାଦ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରାହେଇଛି, ସେଇଠି ଏହି ପ୍ରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ବିଳାପ 1:3 ସେଇଠି ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି, ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ଓ ମହା ଦାସତ୍ୱ ସକାଶୁ ଜିହୁଦା ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଅଛି, ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ମାତ୍ର ସେ ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ତାଡ଼ନାକାରୀ ସମସ୍ତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଧରିଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆପଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲକୁ ଖୋଲିଲେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଦେବ ପୂଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ସେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲକୁ ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର ମୋବାଇଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରାହେଇଛି, ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ମାତ୍ର ସେ କି ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଅଛି। ଆମେ ବାଇବେଲର ଲେଖା ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେ ଦେବ ପୂଜକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ସେ କିଛି ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ଯେଉଁ ବାଇବେଲରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଛି ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ସେ ନାନା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ, ମାତ୍ର ସେ କି ବିଶ୍ରାମ ପାଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ନା କେବଳ ମୋବାଇଲକୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା, କେତୋଟି ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ଶ୍ରବଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବାଇବେଲକୁ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।